poisa laga business laga danda de ininga manu laga life olop pra naja laga Dimapur area do gole ida to bishi letra ho jaise sida sida ase bishi letra ho jaise aro yedi shanti bra peacefully berabole poibole nathaka la ekta ho jaise Hello sobki Jisu Krista morom salam channel de ase aro notun aro important video ekta de welcome back kore ase morom korina last tak sabo karone moi to request kore ase bishi important ekta ase de jogale date 60 ami han sob manubra hunise dikise Dimapur laga bakery ekta bra pacha bra cake manga bra 60 rupees bra cake kinigina pacha bra khaisile pacha bishi olti goina thakise aro itu cake to gole puchi gina thakya laga gunda laga cake ekta chugina migan itu laga news kan alag alag bishi dikhi pai ase aro itu logode man jani ase ki itu gole first time eklan hoy alag alag tv phate ininga paise biscuit te ininga paise sobji te ininga paise na ininga laga khobor khan do bishi dikhina hai ase aro Dimapur gole moi sob itia jani pai ase ki safety nai kha lo line di holibi moi naga manu karni bi safety nai kile kutibra hai ki ase kininga gola ase na jane aro manu bi kutibra hai ki manu ase na jane pura mix ho jaise aro safety na dakha ekta ho jaise biya khobor bishi huni ase alag alag bishi huni ase idu bra kha lo line di holibi bishi hochor bolega ekta ho jaise idu jol idu kismat bhal hoise pacha kile gole tai ulti kuri dia bra tai laga life te serious inga kura nai noile idu ulti noigena pitore idu poison garnu hoi jaise bole kiman duk pawol ase isor laga morom bra idu pacha eku galdi na daga pacha 7 years laga pacha howa bra isor bra taige morom khuina ulti kuri digina tai laga life to safe ase kwa huni paina bishi khushi pai ase hoilebi in case ininga laga de 10 rupees laga nole 60 rupees laga khaigena manu laga life chaise gole itu risk to kum no bole ase bishi mondok laga ekta ase aro idu sawal ekdam dangor ekta ase de idu bra ami bishi hosor ko laga ase aro especially mohan do gole naga manu khan do gole dukan de boigena thaka manu khan lode bishi biswas kore nicho bi biswas kore biscuit oli ki holi idu kitia laga ase gole tan aji laga ase gole man khushi ba kinina khai to itu bi dukan de boigena thaka manu khan ekdam janibo lage aro kha lwa line ra do gole nakhilibo lage aro manu na chokobo lage de kile gole kha lwa do mon laga body de sabse dangor rules play gora laga ase ami han kitia biya jinis to khai dibo itu bra mon la life te dangor duk anibole bi itu la opore ase aro bhal khai dise gole mon la gaw uthibole bi health bal hobole bi kha lo opore ase itu bra kha lo do bishi important ekta ase aro degree gura khan bra bi itu to pa bra jagena degree go lage apni chuttu mistake ekta apni bra chuttu ekta eku no hoibola bhapna gura 10 taka la kha lo ase nole juice ase eku no hoibola bhapna gura bra manu laga life bishi risk te dangor risk te hali ase itu bra moi ide aji itu share gole mon jaise ki kha lo phal nai expire hoise edu han gole morom bra dugan wala khan bra bi sai gena edu han gole na kuril bishi bhala ase kile poisa laga danda de poisa laga bhapna goina chutu mutu de manu laga life chale do bishi dangor risk hobole ase aro edu bra moi edu kobole mon jamola side prabi morom bra bishi hosor korbi manu bra dukan di boa manu khan lode biswas kore ki aji laga ase nole itia laga ase itate laga ase goina kura dem mon bishi biswas pra khai loi ininga dukan wala khan manu ininga biswas kore de edu manu biswas kurabi awnan edu bi janibo lage itu nisina aro moi edu viewers ani kobole mon jaise mola family members khan lode kobole mon jaise ki ida do manu ge trust gole time taka ho jaise kile Dimapur gole bishi letara ekta ho jaise aro aram bra bobole aram bra berabole nichula jaga ase goina mon dinga bhapna guna bobole jaga no hoise kile manu ko tebra ina jane idu Dimapur gole ekdam business center ase asam rabi ek khanda karni bi ata khanda karni manu aha jawa guna jai aro kha lo bi kutte bra ina jane na asam bale rabi alag alag rabi bishi aigena sabji hobi inga kan kutte laga sabji peka ase ki laga biscuit peka ase na jane kininga banaise na jane laga manu itia da paisa kamao karne inga kama khan inga bigri ko khan bishi ase edu bra moi khobole mon jase apnan kini bole mon jai kholo nichu bra china chini bhal laga manu bra kinibi moi du khobole mon jai aro ekdam bhal bra janina kinibole kinina khabole laga aro bishi sabi moi du khobole mon jase ida do manu ge trust kurule laga time na thakau jese de edu bra moi aji re kiman manu views sai ase especially khala do bishi important ekta ase khushi bra bhal dikhe ase kone khushi khabole noi noile sosta ase kone khushi khabole noi holibi ekdam bhapna guna ekdam saigena inga khalo na kobi aro pachakhan gibi tan ki mangi khushi khelawle noi bishi hutau de guina saigena kinibi aro saigena lobi de guna itu ekdam hoshe koboni mide aro video share koi dibi kidogole man ekta mistake praman laga life chabole aro man chutu ekta khaibo aro itu laga galdi bra ami khan
treatment alak কৰিব লগা ইনিং alak condition বিয়া আহিবলৈ আছে দুবৰা বেছি হসৰ কৰিবি আৰু ইটো খা ল লাইন একলা দিন হলিবি সামান কিনা হলিবি বেছি হসৰ কৰিবি কেলে মন ডিমাপুৰ গলে বেছি লেতৰা হৈ যাইছে কোন মই ইটোহি ক'বলৈ মন যাইছে বেছি লেতৰা হৈ যাইছে বেছি বিয়া হৈ যাইছে বেছি নাপংজা লগা কাম বেছি হৈ আছে আৰু ক'বলৈ নাপাৰা লগা ইটো alak একদম ইদুখান লগা ঠিক নোহোৱা লগা কাম খান বেছি হৈ আছে ইদুবৰা বেৰা টাইম হলিবি কুকুতে হলিবি একদম হসৰ বইবি আৰু একদম জানি কেনা কি ল'ব লাগে কি নল'ব লাগে কোনটো জায়গাতে ল'ব লাগে কোনটো জায়গাতে নল'ব লাগে এইটো জানি কেনা এনেকা লবিটো কোনা মই এইটো ক'বলৈ মন যায় আছে চ' ইমান মানুহ ভিডিঅ' চাইছে থেংক ইউ এণ্ড আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি গড ব্লেছ ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই